তো গাইস বন্ধুরা আজকে জোনায়েত এটা আনবক্সিং করবে অরিজিনাল প্যানাসোনিক 1000 ভোল্ট। এই যে জোনায়েত এখন রেডি। জোনায়েত কিছু বলবা? দর্শকের উদ্দেশ্যে কিছু বলো, দর্শকদের উদ্দেশ্যে। তো গাইস I am one magician and is Panasonic blender मैं open कर बोलो हैया हैया আনবক্সিং। यस আর যারা যারা দেখতেছেন লাইক করুন, जो देख लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। हैया আর পাওয়ারফুল, পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী। পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী কি? তুমি কি বাঙ্গালে এটা কি আনবক্সিং করতে শোনো বাঙ্গালে? এখন এটার মধ্যে কি কি আছে এটা দেখানো হবে, ঠিক আছে? ধৈর্য সহকারে ভিডিওটা দেখুন। तो प्लास्टिक ओपन हो गया, वन प्लास्टिक है। ahí está bajo হ্যাঁ, জোনাদের চেষ্টা করতেছে খোলার জন্য। पृथ्वी शक्तिशाली ब्लेंडर पैनासोनिक। हाथ पे तो ना सावधान। तो ये ओपन हो गया। साइड देखा ना, साइड दे ओपन करते 3 मिनट। এটার ভিতরে কি কি আছে সব দেখানো হবে আজকে একটা একটা করে, না জানেন? এটাতে কি কি আছে একটা একটা করে দেখানো। तो ये ओपन हो गया। প্রথম কি? ये है पैनासोनिक का बॉय माने बॉक्स। यूजर गाइड। ये देखो आई सी रे मेड इन की जापान ना इंडिया। इस ब्लेंडर करा जाबे एंड वन मार्बल दिस टू। अचार किया है और ये है वो व्हाट इज दिस काटामोरिस एंड सिनामोरिस। आई सी रे दिस इज when the neck। और ये देखो ब्लेंडर। ये मेन ये ना बड़ा ये देखो ब्लेड। ये ब्लेड আর পিছনে দেখাও। ये देखो और है ये और फॉर्म। ये এটা কি? আই এল সিস্টেম মেশিন। दिस इज रियल मशीन है। तो बॉक्स वीडियो पर लाइक कर। ये है चार्जर। मेरे दिल पे बहुत रियल मशीन। বন্ধ করে দিস। আচ্ছা কিছু কয়ে দাও দর্শকদের জন্য। तुम लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, नहीं बैड न्यूज पाती है। लाइक सब्सक्राइब करो तो गुड न्यूज।